Hello guys, welcome to the vlog. So nanapod ta karon kay welcome to the vlog guys. So kini nga dapita padong nani siya kanang kini nga dapita ibabaw nani siya sa barangay Kahayag. Oh, dito na ni siya, padong na ni siya sa bukid guys. So dito ang atong ginahimo nga pag picture, pag vlog. So nasangit lang ta guys kay nayo sa ka I don't know o bayot ba to or dili nagig storya murag nag way hinungdan nga storya ba. So mo na nga nasangit ta kay ng anak gumikan sa istorya nga wa gyoy ayo nga pag-istorya wa tay ma-learn. So anang kwan OTCB no anang ungot-ungot jud adili ko kayo guwang. Pero ako lang gyapon gi kuanan guys, ako lang gyapon gi kanang ako lang gyapon nga gi pandayunan. Nag-farmer siya. Lagi mo na og gratis. Tungod kay daghan kayo mga si pangutana. So makita na tong limpyo kayo ang karsada pa dong sa bukid. Wow. Panagsaray moagi di pareha sa dito sa di pareha sa kanang hindi pareha sa kanang sa sentro Kahayag nga arang ka kuan arang ka traffic. So kung makita diri guys ang guba kayo ang mga karsada kining karsada pero sa unahan na nag-ayos o karsada nagsimento. So mawalang gyapon ang mapo ni nakanindot kay nay nagsimento sa karsada. So kini siya lapo medyo og mao ni maguwan lapukon yun na tinindapita simento na ni siya pero wala pa kayo mahuman ang pagsimento. Ang pikas lindra ang simento pero sunod din sunod balik na ko o makabalik pa ko din siguro nindot na ang maong karsada. So kung makita guys nga na nag-simento na sakyanan sa ambot o kung saan nga nasakyanan nagbubo ni siya og tubig para sa simento ang aron ang karsada mo gahi dayon. Medyo ungot-ungot tagamay kay naisakyanan na nagbisbis na sa karsada. So pero pag-abot niya sa unahan guys mo nang gipalusot ko sa driver ani nga sakyanan. So siguro ni balik na ko ini murag nindot na ang karsada. So dili na kayo libaong ang karsada. Na lusot na ta diri guys kay gi palusot gyud ta sa maong driver. So
mo na nga lahos ta diri sa unahan nya. Pero mobalik yapon ko diri guys kay siguro ko nagyoy nindot nga mga view nga gusto na ko makita. Yang makita po ninyo ang kaanindot sa view diri sa Tubigon, diri sa barangay Kahayag, sakop sa Tubigon. So kung makita diri nga nindot kayo ang mga view, so maka-amaze gyud ang view. Pero napay mas nindot nga view dito diri sa sakop sa Tubigon, kining gitawag og Magsaysay. Ibabaw ko nun ni according sa akong na hibaluan, ibabaw ko nun ni sa simbahan sa CBC. At mao na yatong sunod at doon, pero ato lang po ni siyang schedulean ang sunod. So atong makita diri sa video nga nay mga nindot kayong mga buntod o maka-amaze yun siya nga buntod kining maong lugar. So kita na to nga ang karsada lubak-lubakon kayo, pero okay na lang kay bisikleta man natong ginadi kayo tanto nga di kayo tanto nga makaguba gyud, di para sa uban nga itong na panan na tuan nga murag makaguba gyud og bisikleta. So dining dapita anukpog na ni siya, anay anukpog. So makita na to ang maong lugar nga nindot yun siya nga lugar. So daghan tang makita diri mga bukid na, pero dili kayo siya overlooking. So laki siguro dito sa Magsaysay according sa akong nakitaan nga, according sa akong na istorya kagabi nga ultimo ko ro ang Cebu makita. So both sa both overlooking na yun kayo. So lahos ta sa unahan guys. So dining dapita guys, tanawa makita na to ang nindot yun siya nga view. So dinhi lata guys, thank you and see you.